Okay, so this is the revision biology form 4 chapter 1 introduction to biology. I have checked students work topical practice in chapter 1 biology form 4, and I have chosen some question to be discussed here. Okay, the first one, question number 3. What is the biological contribution in the field of agriculture? So, kita ada dua yang perlu difokus di sini. Yang pertama adalah biological contribution, and the second one is agriculture, field of agriculture. So, what is the answer? A, plastic surgery. So, yang ini, of course, this one is wrong. Okay. Number 2, transgenic crops and animal. Okay, maybe this is correct. Number 3, manufacture of synthetic vitamin. Terang-terang dia sebut agriculture, vitamin. So, this one is wrong. And D, productions of chemical fertilizer. So, how about this one? Some of students will answer this D. Okay? But you should remember, this is biological contribution, not chemistry. So, jangan keliru dengan bio dengan chem. Kalau ini soalan chemistry, mungkin jawapan dia of course D. Tetapi ini adalah biological contribution. Okay? Field of agriculture. So, your answer is B. Transgenic crops and animal. Okay? Hati-hati dengan soalan seperti ini. Okay. Next question. Number 4. The following list are some biological waste substance. Tissue papers, glove, plastic culture containers, petri dishes. Okay? Which of the following is the correct category for the above waste? So, A, category A, B, category B, C, category C, and D, category D. So, yang ini kamu kena ingat kita ada biological waste category. We have 4 categories, A, B, C, and D. Okay, category A semua yang sharp wastes, and category B non-sharp wastes. Okay, category C ini animal punya organ, tissue, and so on. Category D is for liquid. So, kena ingat ini category. Kalau kamu tidak ingat apa example, apa dia punya method of disposal, tetapi kamu kena ingat kategori A itu untuk sharp, kategori B non-sharp. So, bila di sini kita nampak tissue paper, glove, plastic culture container, semua ini adalah non-sharp wastes. So, of course, this one is category B. So, kita punya answer adalah category B. Okay, category B. Okay, next question, number 5. Which of the following is matched correctly? So, yang ini match correctly. Kita mesti cari yang betul sahaja, yang betul sahaja. A, biological safety cabinet to prevent inhalations of harmful gases. So, ini harmful gases, inhalation. We want to prevent ini. Ini bukan biological safety cabinet. Ini adalah fume hood. Okay, fume hood. Okay, bukan biological safety cabinet. Biological safety cabinet itu adalah an enclosed workspace to study materials that have been contaminated by pathogen. Okay, itu untuk biological safety cabinet. So, yang A ini salah. Okay. Yang B, face mask. Okay, face mask to protect clothing. Terang-terang ini face, ini clothing. Mana ada face mask protect clothing? Okay, so B pun salah. C, laminar flow cabinet to filter airflow in the workspace. So, jawapan yang betul kita sudah dapat C. Okay, so jawapan kita adalah C. Kalau kita tengok D di sini, eye wash station to wash body parts. Di sini I wash, macam mana mau wash body parts pula? So, of course, D itu sudah salah. So, jawapan kita adalah C. Okay, next question, number 6. An accident involving a mercury spill happened in a biology lab. Which of the following are the correct steps in managing the spillage of mercury? So, ingat, ini adalah accident involving mercury spill. Mercury. So, number 1, informs the teacher or lab assistant. Yes, itu betul. Ini mesti, apa-apa accident mesti inform teacher atau lab assistant. Jangan rahsia-rahsia di situ. So, number 1, confirm. Dia memang betul. Dengan yakin 100% betul. So, sebenarnya ini mengecilkan kita punya pilihan jawapan. Kita cari yang ada number 1. So, kita tengok yang ada number 1 adalah ini A dengan B. So, jawapan kita mungkin A dan B. C dan D itu sudah tentu salah. Okay? So, number 2, contact the fire department. Yes, number 2 juga contact the fire department. Mercury, okay, mercury spill, ini mesti melibatkan fire department. Mereka yang akan urus sebab mercury sangat bahaya. Okay? Number 3, okay, so kita sudah dapat jawapan sebenarnya A. Jawapan kita A ya. Number 3, kalau kita tengok, sprinkle magnesium powder to cover the mercury spillage. Ini mercury spillage. Kita bukan mau sprinkle magnesium powder. Sebenarnya kita kena guna sulfur di sini. Okay, sulfur.
sprinkle sulfur to cover the mercury spill. Kalau di sini dia tulis sulfur, mungkin betul. Okay, tetapi ini magnesium. So number 3 itu salah. Number 3 itu salah. How about number 4 di sini? Kita cek sahaja number 4. Scoop the mercury spillage by using a wet cloth. Di sini jangan pandai-pandai scoop itu mercury spillage ya. Biar fire and rescue department yang buat. Okay. Kalau ada sulfur, sprinkle with sulfur to cover it. Okay. Selebihnya adalah tugas daripada fire and rescue department. So jawapan di sini adalah A. Okay. Inform teacher and contact the fire department. Number 7. Diagram 1 shows an examples of line graph. Okay. What do X and Y represent? So di sini kita ada X di sebelah sini, Y ada di sini. Okay. So kita ada X ini berada di Y axis dalam graph. Y ini terletak pada X axis. So sebenarnya soalan ini mengelirukan, sengaja mengelirukan pelajar. Okay. Sini X ini Y. Dia label sini X, sini Y. Okay. Tetapi dia tidak sebut X axis atau Y axis. So jangan keliru dengan soalan jenis seperti ini. Okay. Asalkan di sini berada pada Y axis, dia mesti responding variable. Asalkan dia terletak pada X axis, dia mesti manipulated variable. Okay. Ini cuma label. Ini cuma label. So, jawapan yang sebenar adalah B. Okay, jawapan sebenar adalah B. Jangan keliru dengan soalan. Soalan ini sengaja mengelirukan pelajar. Okay, supaya pelajar mungkin akan jawab. X itu manipulated variable, Y itu responding variable. Okay, sebenarnya asalkan dia Y axis, ini mesti responding. Asalkan dia terletak di sini horizontally, sini mesti manipulated. Di sini mesti responding. Ingat walaupun di sini dia label A kah, B kah, C kah, okay? X and Y. So soalan ini sangat mengelirukan. The answer is B. Okay? Okay, next one, paper 2. Paper 2, state the meaning of biology. So soalan ini sangat mudah. Okay, soalan ini nampak sangat mudah. What is the meaning of biology? Kita sendiri tahu apa itu maksud biology. Okay, we know that biology comes from Greek word bios and logos. And bios means life. Logos means study. Okay, tetapi bila soalan minta state the meaning of biology, kamu jangan stop bagi tahu sahaja biology is come from the Greek word bios means life, logos means study. Kalau sampai di situ sahaja kamu jawab, itu adalah tergantung. Masih lagi boleh disoal. So what is biology? Yes, I know. Biology comes from Greek word bios and logos. Tetapi what is the meaning of biology? Jadi kamu kena bagi tahu terus direct apa maksud biologi yang sebenar. Okay? Terus bagi tahu biology is the study of living things in the natural environment. Okay? Ataupun bagi tahu biology is the study of life, ataupun biology is the study of living things and the interaction with dia punya environment. The interaction with its natural environment. Terus bagi tahu definition yang sebenar. Okay? Okay, seterusnya dalam scientific investigation in biology. Number 3. An experiment as shown in diagram 1 was conducted to study the vitamin C content in fruit juice. The experiments were repeated using orange juice, lime juice, and apple juice. The volumes of juices needed to discolorize the DCPIP solutions are recorded. A. State the hypothesis for this experiment. So here, first kali kamu kena tahu what is the aim of the experiment. Okay? Aim dia. Okay? Experiment conducted to study the vitamin C content in fruit juice. Itu aim dia. Study the vitamin C content in fruit juice. Di sini, the experiment were repeated using orange juice, lime juice, and apple juice. So, ada 3 jenis juice yang dia guna. Okay, so kita tahu bahawa ini adalah manipulated variable. Orange juice, lime juice, and apple juice. Okay, types of fruit juice. Itu adalah manipulated variable. Okay, responding variable dia adalah the vitamin C content in the different types of fruit juices. So, daripada situ, kamu tahu, the first one, aim. Kena tahu aim. Kedua, kena tahu apa manipulated variable dengan responding variable dia. Daripada situ kita tahu apa hipotesis eksperimen ini. Okay, hipotesis dia adalah you can say different fruit juices
contain different concentrations of vitamin C. Okay? Ataupun boleh juga kamu tulis, so sebab kita ada 3 jenis jus di sini, satu orange juice, lime juice dengan apple juice. So daripada sini kita boleh tahu lime juice ini adalah yang lebih tinggi dia punya concentrations of vitamin C compared to orange juice dengan apple juice. So kita boleh tulis hypothesis di sini, lime juice contains a higher concentrations of vitamin C compared to orange juice and apple juice. Okay, itu juga adalah hypothesis dia. Okay, seterusnya kita tengok B, identify the problem statement for this experiment. So problem statement, bila kamu sudah buat hypothesis, sudah tentu kamu boleh buat problem statement. Problem statement kena tulis dalam bentuk ayat sahaja dan jangan lupa untuk letak question mark. Okay, question mark pada hujung soalan kamu itu. Okay, problem statement kamu itu. So kita tahu problem statement dia di sini kita boleh tulis sebagai, do different types of fruit juices contain different amount of vitamin C? Itu adalah kita punya problem statement. Okay. Kemudian yang C, identify manipulated, responding and constant variable. So manipulated sudah kita tahu awal-awal di sini adalah the fruit juice dia. Ada 3 jenis fruit juice di sini kan. So kita boleh letak di sini manipulated variable sebagai type of fruit juices. Okay. Kemudian responding variable kita adalah the vitamin C content. Okay, ataupun amount of vitamin C. Okay, kemudian yang ketiga constant variable. Constant variable di sini adalah, kalau kita tengok diagram 1, DCPIP solution yang dia guna adalah 1 ml of 1% DCPIP solution. So 1 ml itu volume dia adalah fixed. Okay, so our constant variable is the volume of DCPIP solution. So that's all for today. We will continue in the next topical practice and discussion video. Thank you.